Hello guys, na aba Antangni Photoko Indake create kana kataman gen. Ia Indake tharina belongin izyonga na aba ningrai ia ko tharina kataman gen. To video ko last to na niyang bo process ko agan gen. To photo ko create kana kata manide tharina kata ChatGPT ko open ka bo ChatGPT aro Gemini ko ba jakhalna kataman gen. To ia app rang dongjagen chimode Google Play Store chiri angi install ka bo. Ia ge gen yoni J ko ba open ka bo. Angade ChatGPT ko namnak patal so ChatGPT ko open ka gen then plus icon ko nuken wa ko click ka bo then photo ko nuken photos chiri ang bo aro Antangni photo ko upload ka bo the audio text ko na kata gen mani de prompt ko na kata gen so prompt ko description ni ko copy ka bo prompt ko copy ka na kata long press ka bo then copy ka bo the audio ChatGPT na riba plan bane prompt ko paste ka bo mani de text ko paste ka bo the audio fill ka na kata gen country name or team name ko ken nakni support ka ba team ko type ka bo mani de Argentina onggen chmode Argentina or Spain onggen chmode Spain tao dia ka pau player name ko kapatan again mani de nakni favorite ong ba player ko je ko namna ka wa ko type ka bo suppose Argentina ni onggen chmode Messi pa Spain ni onggen chmode Lamine Yamal aro jersey number lo wamang my number ko kanachim wa ko type ka bo taudi ya send ka na ready nga ha aro ya ko send takat po aro tik sa tonan jamnon ya image create nga ha now ya ko tao check out kana kita man ya image perfect aro realistic ongen create nga ha aro high quality nga taudi ya ko download kana kita kosa ko download icon ko neken ya ko click ka bo then ya gallery se pongen okay process ko te aga ne mana hawa ko apply ka ayon bana Antangni Photoko Indake create kana kata man gen so ya video de ya san sakan dikon matela